विचित्रापुरी पूरा एटा ऑफर अछि पूरा ऑफर अछि हां पूरा ऑफर अछि अच्छा एटा अपन मानको 5300 टका मिलबा 5300 5300 आ देखुन ये देखुन माछ धरि देबी आ देखुन ये धरी देखुन आपण माने आउथला के देखुन आपण माने ये विचित्रापुरी जहार माने वीडियो रो देखुचन हाँ। देखुन काना रेट कहूचन तार बादे आगे कोन निकी आसबे हाँ। आगे कोन ने अछि 5300 देखुन क्वालिटी पूरा बहुत बढ़िया रहबा मुई आज नै कहे केने केनता रेट अछि पूरा एटा ऑफर चलला एटा एटा ऑफर चलला ऑफर चलला मात्र 5300 5300 कलर फैन चार देखि दम कलर चार्ट फेर देखा जीवा जेंटा नेले 5300 देखुन ये देखुन नॉर्मल वाला नोन कि सॉफ्टा वाला नोन जेंटा नेले हमने 5300 जेनटा बोलबे जेनटा पसंद हवा 53 मात्र 5300 53 ए देखुन से ऑफर लागि गला हाँ। जेनटा भी नेबे 53 एंता कलर रे आपण माने नबो कोठी काई देखि नै थिबे कि सुनि नै थिबे आज्ञा एटा तो हाफ टिश्यू एटा हाफ टिश्यू है हाँ। अच्छा केना लागु जे कलेक्शन देखो मस्त हेचे जबरदस्त हेचे हाँ। बाकी आपण माने आज्ञा को संगे जल्दी जल्दी जोगाजोग करूँ आज्ञा को जेन साड़ी रो जेन रेट बतैछन आपण माने जल्दी जोगाजोग करबे दरकार पड़बा बेले से दाम नो भी आउ किछि कम हे जीवा देखुन आज्ञा घरे आपण मन को लागि ई थरो फेर थरे बहुत सारा स्टॉक आनिचन आज्ञा जुहार जोहार भल छन हां बहुत बढ़िया आपण माने पक्का आज्ञा कर प्रीवियस वीडियो देखि थिबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन थिला इथरो भी एंता कलेक्शन माने अच्छे आपण माने खाली फास्ट नु लास्ट देखबे समस्त को जुहार नमस्कार प्रणाम आउ फेर थरे स्वागत भी करूचे संबलपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल रे चलुन देखमा आज्ञा घरे हमर लई केंता कलेक्शन माने आनिचन आजी स्पेशल काना रहबा आज देखुन स्पेशल देखमा बियागरिया लगी आज्ञा जेंटा कि पूरा जणे जणे आइसन भी 20 30 50 60 घंटा लानेसन हां हां छोट छोट कलेक्शन माने हां हां एंती कलेक्शन स्पेशलिटी आज रहबा अच्छा 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 देखुन हमर जागा रहउजे बहुत लोग जानि नै पारबा कुष्टापड़ा बहुत लोग पलै जाउछन अच्छा हमर समलेय मंदिर पटु आसले 200 मीटर जस्ट पड़बा अच्छा तब जे कुष्टापड़ा बसबा त जे हमर दुकान के श्री शंकर हेनु पड़बा अच्छा और खेतरापुर पटु जदी आछन बेले हाफ किलोमीटर जस्ट पड़बा अच्छा स्टेट बैंक आसबे स्टेट बैंक पाखर अछि हमर दुकान ठीक है जदी दुकान टाइमिंग हो जे सकाल देखुन 9 रु संध्या 9 तक हमर खुला रहउजे सब दिन खुला रहछि फेर भी जदी आप माने बुझी नै पारबे तो आज्ञा को नंबर रे कॉल करी भल भाबे बुझबे आज्ञा मूल करबा आज मूल करबा लागु कहू जे देखुन पूरा होलसेल प्राइस रागबा एटा होलसेल जगह होलसेल ही रेट लागसी अच्छा देखुन देखुन एटा बहुत जारे भी देखु देबे हमर 300 टका मात्र लागसी आपन कोने 300 टका देखुन आ देखुन देखुन ये 300 टका तार बादे इतर धड़ी भी देखुन हां केनता रहूचे देखुन कलर जोड़ा जोड़ा मिलबा भी धड़ी देखुन एंता धड़ी आप माने कहीं देखि नि थेबे तार बादे इटा 300 रहूचे 300 स्टार्टिंग हमन देखुन बाकी ठाने केते काना रहूचे आप माने जानि चन हाँ। भी बेसी किछि कहबा के नै वीडियो देखुचन देखुन बाकी जानि पारबे रेट गुडा को आप माने तो सब ठानर वीडियो देखुचन गोटे गोटे कलर खुले मिलबा देखुन देखुन तीन गुटे तीन गुटे चार कलर जेते खोजले भी आप माने पाइबे एटा गोटे कलर देखुन आ देखुन हां 300 टका मात्र 300 टंका पूरा 12 हाथ आ कॉटन सूतार पूरा 12 हाथ आ प्योर सूता प्योर कॉटन सूता कॉटन सूता रहबा प्योर नै तो कॉटन सूता ऊपर रहबा एटा आप माने 300 टका भाबी करी हल्का रे नै नेबे बहुत सुंदर लागसी नै यो एटा आर देखुन ए सब कलर मान बाहरबा सब ई सब कलर माने बाहरीबा जेंटा नेले भी एटा पूरा 300 टका 300 टंका हां पूरा होलसेल दुकान ही होलसेल रे रेट ही लागसी तब जे देखुन एटा देखुन 1200 टका देखमा एटा 1200 टंका धड़ी सबटा 1200 टका हां देखि पारले एटा 1200 लागबा आपन को देखुन कलर मान देखुन एटा कलर मान बाहरी पड़बा बहुत रे कलर बाहरी पड़बा देखुन देखुन कलर मान देखुन 1200 टंका वैरायटी देखो इनो जेंटा भी देखुन जेंटा चॉइस लाबा अपन मन स्क्रीनशॉट नै कि नै पारबे एटा फोटो दे देमो एटा भी वाओ कित्ती सारा कलर देखुन कलर मान देखुन 1200 टंका वैरायटी देखुन कित्ती सारा कलर ऊपरे आसुची कलर ऊपर आसबा देखले ई सब तापर आउ टिके देखमा अलगा रेट ई 1200 रो आउ टिके डिजाइन अलगा काम रहबा अच्छा देखो काम अलग रहबा हां ई सब कहां से कि व्यवहार दबा लगी बहुत ऑर्डर करसन हां 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 आउ इटा के देखि कि बहुत वीडियो भी आइसन इतर मुहरा टिके देखि देबे देखि देमा हमर आईडिया हे जीवा मोह भी बढ़िया लागबा पूरा 12 हाथ रहबा एटा भी पूरा 12 हाथ रहबा हां देखुन अच्छा देखुन एटा 12 हाथ पूरा आसबा पूरा 12 हाथ आसबा नी के हां एटा हला अंचलटा आज्ञा एटा हला बॉडीटा ठीक 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 आप माने ई वैरायटी देखले एटा कलर मान देखि दउना देखुन कलर माने देखो ए जेंटा नेले भी 1200 1200 टका देखुन बहुत सारा स्टॉक আছে आउटी डार्क कलर उटा देखुन एटा आसबा एटा 1200 वाला बहुत सुंदर लागु छे बढ़िया लागबा आ क्वालिटी भी एंता हल्का नै न मु आप मन को एंता सोच नै कहबार आप माने देखि कपड़ा भी बढ़िया रहबा आ 12 हाथ आसबा एटा व्यवहार दवा लगी बड़ा नै आइसन जे बियागरिया पार्टी माने 20 30 50 खला भी नै होउ छ नतिला हम देखाउ जोटा माने वैरायटी हमन अच्छे बोली बाउनी नै पारन आज्ञा करे जेन क्वालिटी रखी छन आप माने बाउनी नै पारन देखुन सब एटा जेंटा देखले भी सब 1200 टका देखुन 1200 केते बढ़िया कलर मान भी अछि एटा व्यवहार दवाली पूरा बियागरिया माने एटा एक नंबर अछि माने 40 पीस 50 पीस नेले भी हां मिली जीवा दिया हो जे सबको नउ छन भी तापर देखमा आउटी के उच्चा रेट राम देखमा देखुन केना लागु जे देखुन कंप्यूटर डिजाइन एटा कंप्यूटर डिजाइन हां पूरा कलर अलगा अछि डिजाइन भी अलगा देखुन कलर भी अलग डिजाइन भी अलग मात्र 2100 टका 2100 आज्ञा हां
এ দেখুন পুরা লাইট কলর উপরে বঢ়িয়া লাগবা দেখুন বঢ়িয়া লাগবা এ দেখুন এটা তো আউ সুন্দর হইছে দেখুন এটা 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 হলা 12 এটা সব 2100 वाला এটা 2100 এটা যেন দেখালো 2100 वाला এটা ভ্যারাইটি দেখুন এটা উঠে এটা যেন চারটা ভ্যারাইটি দেখলে এটা 2100 হ্যাঁ এটা আসবা আপনাকে 1900 টাকা 1900 আয়া ইতার আঁচলটা কেনতা বাহারিবা এটার আঞ্চলি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন দেখি দামা ডাউটটা পুরা ক্লিয়ার হেবাটা হি বেটার হে এখন আঞ্চল দেখুন আঁচল দেখুন হ্যাঁ ফুল বডিটা দেখি দামা পুরা এই কিসমে আপন মানে পাইবে পুরা চন্দন কলর চন্দন কলর 2100 হ্যাঁ 2100 টাকা 1900 1900 1900 টাকা এটা ওহো ভারী মিস্টেক 1900 টাকা রইছে আচ্ছা এই চারি ভ্যারাইটি 1900 লাগবা মাফ করবে নাই এটা হলা 1900 এটা 1900 এই ভ্যারাইটি 1900 আর এই ভ্যারাইটি যেটা দেখাই যোটা আগে ঠিক অলগ অলগ রখি এটা 2100 টাকা অলগ অলগ রখি দম অলগা অলগা নাই নাই অলগ অলগ রখি দম যে আমি বলছে দেখি না দেখো আউ তোর ডাউট ক্লিয়ার হই যাবাটা হি ঠিক है এটা যেটা নেলে বি आपनको পড়বা 2100 2100 আর এটা যেন দেখুছন এটা হলা 1900 এটা 1900 আচ্ছা আচ্ছা এটার আমার colour- ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেল ডাউট ক্লিয়ার হওয়াটা বহুত জরুরি है তারপর দেখো আমার দিকে দেখুন এটা উঠে আসলা আমার না এত বড় লাগবা দেখো বহুত সুন্দর কাম দিয়া হইছে দীপর ডিজাইন করা আছে দীপর ডিজাইন পড়িছে দেখুন পুরো বড় শাড়ি বাগিয়ে পহলা অঞ্চল গুড়ি দেখি তোমা হ্যাঁ দেখুন সবটা মুহ কেতে বঢ়িয়া সুন্দর অঞ্চল আছে এতি কমরা দেখুন দেখুন কাম দেখুন আপন মানে এটা এটা রেট আছে আমার না দেখুন 3400 টাকা 3400 আপন কোন নে হ্যাঁ 3400 তারপর কলর চার মান দেখি দাও কলর চার্ট ভাই সাহাব ই শাড়ির আপন মানে গুড়ে শাইনিংনেস দেখুন কেনতা রহুছি এখন কলর চার মান দেখো কলর চার্ট মানে কেতে আর বঢ়িয়া দেখুন দমদার লাগুছি ই দুইটা কলর দমদার লাগুছি এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা ওহো এটা পরভা ডিজাইন আসি বা ভাই সাহ পরভা ডিজাইন রে দেখুন এক নম্বর আর কলর মান দেখুন পুরা নয়া নয়া কলর ওয়াও দেখুন 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 এটা ডিজাইনটা নেলে বি হ্যাঁ 3400 টাকা 3400 ফুল অ্যাট্রাকটিভ হইছে বহুত বিউটিফুল লাগুছি কালেকশন এটা ওটা ব্যবহার দালি বঢ়িয়া আছে এই শাড়ি মান ওয়াও দেখো দেখুন মস্ত কালেকশনটা হইছে এটার অঞ্চল পহলা দেখি দন বি বঢ়িয়া লাগবা যে পাইবে ওহো খুশি হইবে পুরা চান্দুয়া অঞ্চল আছে চান্দুয়া চল আয় দেখুন ফুল শাড়ির ফুল বডিটা দেখুন কাম দেখুন আপন মানে এটা রেট বেশি আমার না দেখুন 3200 টাকা মাত্র আছে 3200 লাগবা আচ্ছা তারপরে টিকে আউ টিকে উঁচা রেট মান দেখো মা দেখুন আউরি টিকে উঁচা হ্যাঁ পরভা ডিজাইন আছে দেখুন পরভা ডিজাইন দেখুন কালেকশন দেখুন এটা রইলা দেখুন ই শাড়ি হ্যাঁ এটা এটা আছে আমার দেখুন 4400 টাকা 4400 4400 টাকা 4400 টঙ্কা দেখুন এটা বি গুড়ে বঢ়িয়া কলরটে হইছে এটা ওটা দেখি দন এটা রেট আমি তারপরে বতামা বহুত বঢ়িয়া চলিছিলা গলা ধর দুটা ভিডিওরে বহুত বঢ়িয়া চলিছে আমার শাড়িটা আজ্ঞা হ্যাঁ এটা দেখি দন এটা মানে পহলা কলর দেখি দন ই ভ্যারাইটি মানে আপন মানে দেখি নম কিন কলর আসুছে দাম আপন কো বতা হবা এটা অচিন্তা রহুন কলর মানে পহলা দেখুন হেলা অচিন্তা রহুন আপন মানে দেখুন দেখুন আইয়া অলগ অলগ রাখবি অলগ অলগ রাখুন এটা দেখুন এটা রেট আছে আমার নে 3300 টাকা 3300 আই দেখুন মেহেंदी 3300 ই পিঙ্ক वाला 3300 से मेहंदी वाला भी 3300 তিনটা কলর 3300 রে আসবা তারপরে এটা দেখুন কেতে জোড়া ইতার আছে ওয়াও এটার কোড বর্ডার রে সবটা পহলা অঞ্চল দেখি দনটা বিউটিফুল কালেকশন তে হইছে ফুল বডিটা দেখি দম হ্যাঁ দেখুন বিউটিফুল কালেকশন হইছে হ্যাঁ ই সব কালেকশন পাইবালি হেলে আজ্ঞা আপন শ্রী শঙ্কর হ্যান্ডলুম কে আসুন আসবা কে চিপনু চিবরাট না পাই পারবে এটা আচ্ছা দেখুন এটা জোড়া এটা মিলবা এটা দেখুন পুরা জুড়া বলবে জুড়া ভি পাইবে अवेलेबल আছে ফুল স্টক আছে দেখুন ই কালেকশন এটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া রেট রে পাবি ফুল শাইনিং উপরে হ্যাঁ ফুল শাইনিং এটার অঞ্চল রইলা এটা ফুল বডিটা দেখুন পুরা শাইনিং আঁচল বডি भी দেখুন পুরা শাইনিং রহুছে বঢ়িয়া লাগবা এটা জোড়া মিলি যাবা এটা মানে জুড়া বলে জুড়া ভি মিলি ଯିବା তারপর এটা দেখুন এটা রেট আছে 2900 টাকা আজ্ঞা 2900 টাকা কি সুমতি কলর वाला সুমতি 2900 টাকা জোড়া আছে 2900 আচ্ছা দেখুন লাইট কলর উপরে এটা भी 2900 রেট দেখুন এটা भी 2900 রেট 2900 টাকা দেখুন 2900 রেট র আয় এটার কলর চার্ট বারবা भी দেখুন বাহারি ଯିବା হ্যাঁ দেখুন কলর চার্ট মানে হ্যাঁ দেখুন জুড়া হ্যাঁ কলর চার্ট মানে মিলি যাবা এটা মিলি ଯିବା ঠিক তারপরে এটা উড়া দেখুন 3000 টাকা মাত্র 3000 হ্যাঁ কেন লাগু যে দেখুন 3000 টাকা দেখুন কাম কেতে দিয়াইছে আপন মানে দেখি পারছন গোটা গোটা দেখাই দেউছো খালি দেখুন আপন মানে স্যাম্পল মানে দেখতে এটা জোড়া জোড়া মিলি যাবা জুড়া মিলি ଯିବା আচ্ছা আচ্ছা মাত্র 3000 টাকা এটা 3000 লাগা দেখুন এই জোড়া বানাবে জুড়া বাহারিবা
আচ্ছা তারপরে আমি দেখমা হুম আর গোটে পরভা ডিজাইন আসি এইছে দেখুন হুম এটা ছোট ছোট কলেকশন দেখো যেনতা কিছু নাই বাবু হুম হুম ভিডিও আমার তো বহুত বড় বড় কলেকশন भी আছে হুম ভিডিও কে जोड़ी थाउन হুম। মজি আড়ে দেখমা লাস্ট আর কি দেখমা হুম কিছু বড় বড় শাড়ি বড় শাড়ি মান দেখমা আজি আচ্ছা বহুত খাস ভিডিও হেবা দেখুন ই কালেকশন এটা রহিলা দেখুন হ্যাঁ আমার এটা রেট আছে হ্যাঁ 4300 টাকা 4300 হ্যাঁ টঙ্কা টাকা রহবা হুম এক নম্বর লাগলা এটা দেখো 2900 র কালেকশন এটা 2900 2900 কালেকশন এটা 2900 র কালেকশন দেখুন 2900 ফুল বডিটা রহিলা হ্যাঁ এটার আঞ্চলটা দেখুন মোর দর্শক বন্ধু হ্যাঁ দেখুন ই ভিডিও সাଙ୍ଗে সাঙ্গ অপলোড হেবা দেখুন হুম এটা সব 2900 ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ପାଇବେ ହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘିନବାକେ ଟିକେ ବୁକିଂ କରବାକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା করবে ହଁ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ହୁଁ ଆସିଯିବା ଆସିଯିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରେଟ୍ ରେ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁନ୍ ବଢିଆ ରେଟ୍ ମିଳିବ ହଁ ଦେଖୁନ୍ ଆଞ୍ଚଲ ପହିଲା ଦେଖି ଦଉନ୍ ହୁଁ ହୁଁ ହେଲା ଭଲ ରେଟ୍ ରେ ଲଗାବେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖିବା ପୁରା ହଁ। ଚିପ୍ ରେଟ୍ ଲାଗବା ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ଚିପ୍ ରେଟ୍ ହଁ এটা ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଯୋଡା ମିଳିଯିବା ଏଟା ଜୁଡା କହିଲେ ଜୁଡା ବି ମିଳିବ ମିଳିଯିବା ତାପରେ ଦେଖମା ଡବଲ ଧଡି ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖମା ହୁଁ ଡବଲ ଧଡି ଉପରେ ହୁଁ ଏ ଦେଖୁন ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ଡବଲ ଧଡି 5000 ଟଙ୍କାରେ ଡବଲ ହଁ ଧରି ମାତ୍ର ଦେଖୁନ୍। 5000 ଡବଲ ଧଡି ଦେଖୁନ୍ ହୁଁ 5000 ଟଙ୍କାରେ 5000 ଟଙ୍କା ଡବଲ ଡବଲ ଧରି ହଁ ଦେଖି ଦେଖି ବଢିଆ ପାରୁଛନ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ନର୍ତକୀ ডিজাইন ଅଛି ହୁଁ ଦେଖୁন এটা ହଁ। এটা ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ହୁଁ ଆଉ ଟିକେ କମ ଅଛି ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଆହୁରି କମ ଅଛି ଆହୁରି କମ ଆ ଦେଖୁন ଦେଖୁନ୍ এটা ଆହୁରି କମ ଅଛି ଲେକିନ କାମ ଇଥି ତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି 4700 4700 ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା 4700 କମିଗଲା ଏଇଠି ହଁ ହଁ ଆହୁରି 300 ଟଙ୍କା ଏଇଠି କମିଗଲା ଦେଖୁন ଦେଖୁନ୍ ହୁଁ ଏତେ ବଢିଆ ରେଟ୍ ଅଛି ଧଡ଼ି দেখুন দুই একর সমান কাম অধিকা 300 টাকা কম ହଁ এ দেখুন এটা ଗୋଟେ দেখুন কেତେ বଢିଆ লাগବା ବି মজুর ডিজাইন শাড়ি মাত্র 5500 মেহেন্দি কফি ହଁ। 5000 5500 500 5500 হুম। দেখুন 5500 রে আপন মানে পাই 5500 জিবে ହଁ। দেখলে শাড়ি কেনতা রহুছে তারপরে লাইট কলর দেখমা টিকে ফুল অফিশিয়াল কালেকশন হ্যাঁ আই দেখুন এটা আছে আমার না ওয়াও পাটর চমক রহুছে দেখুন বহুত পাটর দিন পরে চমক আসলা এটা বঢ়িয়া কলেকশন হ্যাঁ দেখুন কেনা লাগুছে দেখো দেখুন কলেকশনটা বি দেখুন পুরা পাটর চমক পুরা পাট বাগি লাগুছে হ্যাঁ। হুম এই সব অফর রে চালা এটা ই সব অফর রে পুরা চালা অফর রহবা এটা क्वालिटी आया पिटी पिटी बुना ହେଇଛି দেখুন ইধার কোয়ালিটি পুরা বেস্ট কোয়ালিটি রহবা ଆଜ୍ଞା ইতার রেট রহবা 5400 টাকা 5400 5400 ଟଙ୍କା হ্যাঁ তারপরে এটা দেখুন ୟା ଦେଖୁন ফুল অফিশিয়াল কলেকশন বঢ়িয়া চলছে এটা বি বঢ়িয়া চলছি মাত্র 7500 7500 ଟଙ୍କା দেখি নন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আঞ্চল দেখুন হুম ফুল বডিটা দেখি তুমি ফুল বডিটা भी দেখি নামা আ দেখুন হ্যাঁ দেখুন ফুল কলেকশন বডিটা বহুত বঢ়িয়া রহবা এক নম্বর তারপরে সপ্তাহর উপরে আমরা শ্রীশঙ্কর হ্যান্ডলুম রে বহুত সারা স্টক রয়েছে হুম হুম আপন মান দোকান কে ভিজিট করুন হুম জানি পারবে পুরা বহুত বঢ়িয়া কলেকশন আসি যাইবি হুম ভিডিও লম হইଯିବ ଆମେ দেখাবা নাই বহুত রে হুম দেখুন যাও কিছু দেখাই দউছো ই শাড়ি के पहला बुकिंग করুন জিয়ে পাইবে পুরা লকি হেবে আর বহুত সুন্দর লাগবে 7200 মাত্র 7200 হ্যাঁ। দেখি পারছন কেতে সুন্দরী মিলন শাড়িটে হেইছে তারপরে কোণার্ক প্যাটার্ন আসি যাইছে দেখুন হুম 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 কেটা বঢ়িয়া কলেকশন মান দেখুন 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 বাট সারা চমকু থিবে দেখুন বাট সারা চমকু থিবে তার আঞ্চল রহিলা এটা ও হো রেডিয়ম হুম। পুরা রেডিয়ম কলর তারপরে ফুল বডিটা দেখি রেডিয়ম ডিজাইন মাত্র দেখুন। 8000 8000 8000 টাকা হ্যাঁ কোয়ালিটি পুরা জবরদস্ত রহবা এটা। জবরদস্ত রহেবা কোয়ালিটি আর তারপরে দেখুন তারপরে এই যে দেখমা আমি কলর পুরা চার্ট ঝলসি হচ্ছে ডিজাইন মানে কলর চার্ট মান টিকে দেখমা কলর চার্ট মানে দেখুন। আর দেখুন কেন কলর ভাল লাগুছে জলদি জলদি ফাইনাল করুন হুম। ফাইনাল করুন জলদি জলদি কেন দেখুন। কলর ভাল লাগুছে দেখুন বঢ়িয়া লাগবা পুরা হুম যেটা কহবে লিমিটেড আছে যেন নেলে 8000 টাকা যেটা নেলে 8000 দেখুন এটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা বি দেখুন দেখুন ই কলেকশন দেখুন হুম। কেনতা ହେଇଛି দেখি পারছন আইয়া এটা তিনটা কলর হয়ে গেল নাকি হ্যাঁ তিনটা কলর আছে আমার দেখুন হেতিলে কলর মান টিকে দেখাই দউছো হ্যাঁ কলর মানে দেখুন কামরা তিনটা কি- কলর আছে হ্যাঁ দাম দাম তো শাড়ি মানে হুম কলর মান দেখি কি নেবে এন্তা পুরা হেতিলে ছাট করে দিছো শাড়ি মান সব হুম হুম দেখুন। দেখুন এটা আসি গলা হ্যাঁ দেখি পারছন হ্যাঁ। পুরা ট্রেডিশনাল কালেকশন দেখুন পুরা সফটা পুরা 7500 এটা আছে পিওর সফটা বডি বান্ধ মুহু ধরি দেখুন 7500 আজ্ঞা 500 টাকা হ্যাঁ 7500 ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଁ। ଦେଖୁন তারপরে ଗୋଟେ- আউটে কোণার্ক দেখুন আর ଗୋଟେ কোଣାର୍କ କଲେକ୍ସନ হ্যাঁ আউট বঢ়িয়া কলেকশন কোয়ালিটি ডিফরেন্ট আছে বট পুরা গর্জিয়াস লুক আছে 8500 8500 আঞ্চল দেখুন পুরা হুম এসব ব্লাউজ পিস মানে ये सब ब्लाउज पीस कलेक्शन है পিস কলেকশন देखो ये सब ब्लाउज पीस कलेक्शन आए 8300 8300 তারপরে आप माने भल से देखी पारबे बोली आया और छाटे छाट रखी निचन তারপরে ট্র্যাডিশনাল ডিজাইন গুলো দেখমা ट्रेडिशनल कलेक्शन হ্যাঁ দেখুন এটার পহলা আঞ্চল দেখি নো আঞ্চল দেখি তো পুরা সঙ্গে সঙ্গে বুকিং হবে संगे संग बुकिंग हवा দিল খুশ হই যাবা दिल खुश हो जावा ए देखुन
দেখুন দেখুন আঁচল কাম দেখুন ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଜୁମ୍ କରି ନଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଡିଜାଇନ କେ ବୁଝି ପାরবে দেখুন देखले पूरा कलर भी देखुन पूरा नया कलर बना है इने बहुत बढ़िया काम मान अछि देखुन अंचलटा मस्त हेची हां ई साड़ी आज्ञा घरे फोटो हेचन देखुन देखुन फुल बॉडीटा देखि दो अरे वाह दमदार लागुचे लेकिन एतकी काम थाई कि मात्र अछि एतार रेट अछि 8700 टका ब्लाउज वर्क थाई हां ब्लाउज वर्क देखुन 8700 हां एक नंबर ब्लाउज टा फैन देखुन केना काम अछि जे पाएबा के चाहुचन जल्दी जल्दी आज्ञा कर नंबर रे मैसेज करूँ हाँ ब्लाउज फैन वर्क बहुत बढ़िया काम अच्छे 8700 जल्दी जल्दी मेसेज करूँ जहाँ को ई साड़ी भल लागुछे तापर हमें देखमा एबे टिके मिक्स पाटो ऊपर देखमा हां मिक्स पाटो तो एते सारा कलेक्शन आसी हिचे आज्ञा बहुत बढ़िया ही चलु छे पूरा हां हां देखाइ दमा टिके आ देखुन देखुन आप माने भल भाबे देखुन देखुन किंता काम तार आंचल रहला फुल बॉडीटा देखि दोना देखो देखुन वाओ एता रेट अछि मात्र 9200 तापर डबल धड़ी गुटे आसी गला देखो डबल धड़ी ट्रिपल धड़ी देखुन मेहंदी कलर रे स्टैंडर्ड मुह अछि फुल बॉडीटा देखि दो केना लागु जे देखो साइडटा बहुत बढ़िया लागबा 9200 तापर कोणार्क ऊपर गुटे देखो पैटर्न टी हां एते बढ़िया लागबा देखो कलरटा टी ब्लू आउ मेरा पर्पल आंचल हां देखुन देखुन मस्त काम हिची एटा भी 9200 हां अच्छा तापर मल्टी कलर ऊपर गुटे देखो मल्टी कलर हां मिक्स पाटो हां अच्छा आंचल देखो बढ़िया लागबा देखुन बहुत बढ़िया रहबा मात्र 8000 टका 8000 हां अच्छा तापर प्योर पाटो लखा लागबा देखो प्योर पाटो लेखा लागबा मिक्स पाटो इटा मिक्स है मिक्सटा अच्छा देखुन आइया करे आपन को कोही करी दउचन एटा आंचल देखो स्टैंडर्ड पूरा बहुत स्टैंडर्ड लागबा हां फुल बॉडी देखो ओरिजिनल बागीर लागबा पूरा ओरिजिनल के भी जानी ना परन के जानी ना परन बाकी मिक्स पाटो मात्र 8500 तापर नव कोठी रे नवा कलर आसी गला नवो कोठी फेर आइया नुवा कलर हां मिक्स पाटो रे हां माछो धड़ी आसबा अच्छा केते बढ़िया लागु जे देखो नवो कोठी नुवा कलर रे आसी हिचे इटा संगे संग बुकिंग हवा कलर मिक्स पाटो हां संगे संग बुकिंग हवा हां बहुत बढ़िया कलर देखो बढ़िया कलर नवा बाहरी छे इटा नवा बाहरी छे मार्केट रे नवा बाहरी 9500 फेर देखि परछन माछो धड़ी पड़ी छे धड़ी पड़ी तापर एटा देखोन गुटे एक छंदिया पाटो ऊपर आसी जाई जे मिक्स पाटो देखोन माने एक छंदिया माने छोट छोट डिजाइन हां छोट डिजाइन माने प्राय बड़ डिजाइन पसंद नै करन इना আছে छोट डिजाइन इना আছে बड़ डिजाइन केना बढ़िया काम रहছে बढ़िया कॉम्बिनेशन हिजे मात्र 8500 पूरा कलर भी 500 जबरदस्त कलर वाओ इटा गुटे काय कलर आइया एटा धड़ी सप्ताह रे नवा डिजाइन आसला अरे बाप रे धड़ी सप्ताह रे नवा डिजाइन नवा कलर फिर नवा कलर तो आए डिजाइन भी नवा आए कोन इटा अंचल रहिला फुल बॉडी रा देखि देखुन बहुत बढ़िया लागबा एटा भी बहुत सुंदर हिचे हां पार्टी लागी मस्त लागबा पूरा मात्र আছে 9500 हां देखुन हाथी सवारी मिक्स पाटो हां आ देखुन पहला बुकिंग करूँ ई कलेक्शन के पहला बुकिंग करूँ तापर इटा देखिन फुल बॉडी रा देखुन बहुत बढ़िया लागबा 8500 टका मात्र 8500 हां ठीक इटा देखुन एबे देखमा हां प्योर पाटो रे नव कोठी हां ठीक देखो तो सब बेला आसु जे देखौ जो भर भी वीडियो स्टॉक आउट हो जाउचे बोले देखै दउ जाउ तरे बहुत लोग पाई ना परबा दिले देखै दउ जाउ देखो एटा मात्र 16000 टका एटा ओरिजिनल दा अच्छा तारपर देखमा हमें नव कोठी फे नवा कलर एटा गुटे काय कलर आ गया कलर देखुन कलर हां एटा नवा आछि हमन पास के हमन निजर तयारीटा आपन को निजर तयारी नवा आसी छी एंता कलर रे आप माने नवो कोठी काई देखि नै थिबे कि सुनी नै थिबे आज्ञा एटा तो हाफ टिश्यू है अच्छा केना लागु जे कलेक्शन देखो मस्त हेइचे जबरदस्त हेइचे हां एटा रेट हो जा 19000 मात्र 19000 से रेगुलर कलेक्शन दाम हिसाबे अछि हां 19000 टका 19000 हां एटा जदी नवाली चाहू छन बोले हमर सने कांटेक्ट करूं दरकार बोले किछि कमी पारबा ओहो और 5 पीस बोले मिलबा 4 पीस बोले भी मिल पारबा 4 पीस मिलबा 4 पीस मिलबा हमर तयारी पूरा स्टॉक रखा है 4 पीस पछे स्टॉक जदी चाहूचन ई साड़ी पाइबार लागि आज्ञा कर जेन रेट कोहिचन आज्ञा कर संगे जोगाजोग करूं दरकार पड़ले किछि भी कमी हेई जिबा अच्छा तापर धड़ी सबटा देखुन धड़ी सबटा पूरा नवा पैटर्न रे बनै छै पूरा नवा पैटर्न रे हां आ देखुन पूरा नवा पैटर्न रे धड़ी सबटा अंचल रहिला हां फुल बॉडीटा देखि दन पूरा आ देखुन
पूरा पूरी केना डिजाइन लागुछ देखो पूरा न्यू डिजाइन ऑफिशियल लुक रे अछि हां पूरा ऑफिशियल लुक रे रहला हां एटा बिहागरिया हां पूरा ब्राइडल कलेक्शन ही पार ब्राइडल कलेक्शन नै के पार्टी मन के पिन्ही पार देखो ई कलर सथे बहुत बहुत खास हिचे देखो केना लागुछ एटा भी देखो जे भी पिनबे सबले तो नवकोठी देखो जो नवकोठी नवा पैटर्न बना हिचे देखो जे भी पिनबे पूरा स्वर्ग परी लेखे लागबे केना लागुछ देखो देखुन ये सब ब्राइडल कलेक्शन माने ब्राइडल कलेक्शन माने के तारपरे देखो हाफ टी शर्ट बाप रे बाप देखुन ई साड़ी पिन्ही जन बेले आपनकर आखे पाखे और केहे नहीं हुन देखुन एते हेवी पर्सनालिटी कलेक्शन रेट हमें नहीं बतई मात्र देखुन 17500 इटा 17500 धन्यवाद 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 सब साड़ी हमें रेट बतासु काबले कस्टमर जानी पाले रेट माने घिनी पारबे हां घिनी पारबे इटा भी हाफ टी-शर्ट अछि 18500 18500 अच्छा तबे एटा देखुन 18500 18500 एटा हमर निजर तयारी अच्छा हां देखुन इटा भी हाफ टी-शर्ट अछि रुद्राक्ष डिजाइन धरि बहुत जारे भी देखुथबे ई कलेक्शन टा रेट नहीं कहथबे हमें निजर तयारी हमें रेट रहले कहि देसु पूरा देखुन बहुत बढ़िया रेट रहबा भी अपन मन को देखुन बहुत बढ़िया रेट गोल्डन येलो रॉयल ब्लू 18500 मात्र 18500 हां इतार भी 3 पीस अवेलेबल हमने पूरा स्टॉक अछि अच्छे हां इनु काहे से कि हमें जेंटा कि बुनासु हां हमर दुकाने किछिटा बिकसु आ व्यापारी मन के बिकसु अच्छा सेति लगी हमन के गोटे कलर भी 3 पीस 4 पीस एनी टाइम स्टॉक रहसी हां देखुन देखुन तार पर एटा 45 कोठी आसी गला 45 कोठी आ देखुन एंती सबटा तो बहुत सारा भरी के अछि हमन भी हां अश्विनी विचित्रापुरी सब किछि वैरायटी अछि हां हम खाली गोटे गोटे देखाई दउ हां 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 या देखुन ओ हो मल्टी कलर रे सबटा या देखुन इटा आपन मन को बहुत बढ़िया लागबा ओ माय गॉड इतर आंचल देखुन रानी कलर केते गॉर्जियस लागुचे देखुन पूरा पूरा गॉर्जियस लागबा पूरा गॉर्जियस मात्र 17000 हां आ इटा जेंता देखै छु इटा 17500 ठीक रहली आपन मन को सहित आउ आज्ञा को सहित आ गुटे नुवा वीडियो रे बहुत जल्दी भेट गाठ हेबा जय